Hi guys. For today's video guys, nagbagong account na to. Ay bago na pala to pangalan kasi alam nyo ko bakit Team RTV kasi lahat ng mga tropa ko sa sarili. Lahat promise, lahat promise. Kaya guys, supportahan nyo ako. Let's go! Wow! Guys, subscribe nyo to please. Pabutin nyo ako 100k para may play button na ako. Silver play button please. Ayan guys, supportahan nyo pa rin kami. At subscribe nyo na din to. At ayun lang. Kita kids bukas. Let's go.